plus 5 plus 5 plus 2 plus 2 minus 6 minus 6 minus 3 minus 3 plus 3 plus 3 plus 5 plus 5 minus 7 minus 7 plus 2 plus 2 plus 5 plus 5 minus 8 minus 8 plus 7 plus 7 plus 2 plus 2 minus 4. minus 4 Answer is 5 good. Plus 2 plus 2 plus 5 plus 5 plus 2 plus 2 minus 7 minus 7 plus 5 plus 5 minus 2 minus 2 plus 3 plus 3 minus 8 minus 8 plus 2 plus 2 plus 6. plus 6 Answer is 8 good. Take your abacus. 0, 8, minus 3, plus 4, minus 3, minus 5, plus 3, plus 5. I'll say 9